Можно на минутку, пожалуйста? Я? Брат, мы можем вас на видео снимать? Qanday? Biz, короче, блогерmiz, din turali tushiryotirmiz. Bir любой sureni ayta olasizmi? Необычный sureni. Ну, кроме Фатиха, Ихлас и Кавсар. Noytni такой. Я? Да, любой. degan сияқты, ya? Да. Duha surasini aytaman. Духа? О, машалла, брат. Ma'nosini Jo'jo, aytayapman. o'zim istayman. Men hisob. Arabchasini aytaymi, qalay? Arabcha ya, брат. Просто o'quv kerak sol sureni. Okay. Bismillahir rohmanir rohim. Wad-duha wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.